قبل الفاصل خلينا مدام فاطمه 46 سنه واللي ولدها وجيه عمل لها مفاجاه وقيدها في ستايل بلوس، قابلت منى وتفاهمت معها باش يبداو بزياره للدكتوره يسرى اخصائيه التجميل. الدكتور كانت في الاستقبال وعملت لها دياغنوستيك باش الوجه نتاعها retrouve sa jeunesse d'antan. Alors, chez Madame Fatma, donc globalement, on a une ptose du visage. C'est tout à fait normal à son âge. Enfin, les rides d'expression, les randha, malheureusement, on a un peu dépassé la phase des rides pour arriver à la phase de cassure. Donc, on a plutôt des cassures au niveau du front, au niveau de la glabelle, au niveau des volumes du visage. Une petite perte de volume au niveau des tempes, au niveau du front, chouïa. Ce qu'on va faire chez Madame Fatma, c'est le botox. On va dérider en utilisant la toxine botulique. Donc pour le tiers supérieur du visage, donc je n'arme la glabelle, je n'arme le front, je n'arme le pas de doigt. Donc pour essayer de lifter un peu le visage, on restaure un peu les volumes. On va restaurer les tempes et un peu le front. بعد الدياغنوستيك الدكتور يسرى تعدت ديريكتومون للإكزيكيوشن. بعد الانجكسيون تاع البوتوكس مدام فاطمه تفاهمت مع الدكتور يسرى باش ترجع لها نهار اخر تكمل فيه ليتاب تاع الكومبلومون. اونتر طون قابلت منى لو لوندومان بور اون ايتاب مهمه ياسر وهي لي سي اش. الرونديفو كان قدام بوتيك سازيو لافايت notre partenaire pour le choix de la tenue. قولي est-ce que tu connais l'enseigne سازيو déjà؟ اي نعرفها سازيو، اي فيها حوايج باهيين، فيها برشا حاجات حلوين، فيها برشا حاجات حلوه، عندهم ديما دي موديل مزيانين وديما عندهم دي زاريفاج. هاي نمشيو نعملوا تذكر هكا بور لا سيليكسيون. هاي بعد دورة صغيرة شافوا فيها نوفيل كوليكسيون دو سازيو، منى باش تعطي مدام فاطمة sa première tenue وتشوف توافيها ولا لا. Alors Fatma, on a fait la sélection, on a quelques tenues. Oui. La première tenue, elle est sport, عجبتني برشا. نحب نفهم la morphologie نتاعك. Je vais te la donner. C'est un pantalon en jean et la blouse et des mocassins en blanc. Oui. D'accord? قيسهم وبعد اخرج وريني. Ok? Allez, à tout à l'heure. Alors, بالنسبة لفاطمة, la première tenue, c'était exprès. J'ai choisi un pantalon de jean avec la blouse blanche et des mocassins blancs. Parce que d'habitude, mettre le bêche, c'est le jean, mettre le bêche des pantalons, on la voit plus souvent avec des robes. حبيت نفهم أكثر المورفولوجي نتاعها، عطيتها cette tenue. On va voir qu'est-ce que ça donne. Allez, ça. Mets-toi devant la glace. Je te donne ce sac-là pour accessoiriser aussi. Alors. Sais-tu pourquoi je t'ai donné cet ensemble? تعرفش علاش عطيتك الانسامبل هذايا؟ اي قل. اغزر روحك ساعة في المراية. اي عجب حلو محلاه عجبني. أنا هكا باش نفهم أكثر المورفولوجي نتاعك، باش نشوف دو كوا يساجي. قبيلة سيتي ان بو فلو. خاطر لا روب سا كاموفلي سيتي با سا. Avec cette tenue, c'est une blouse blanche حلوة مزيانة. عجبتني. La coupe de pantalon مزيانة حلوة. Les mocassins c'est pas mal non plus. D'accord. حلوة عجبتني والله. تلبس هكا دابيتود ولا؟ نو أول مرة. أول مرة والله ما نحبش نلبس جين. علاش؟ ونقول مش متاع عمري معناها. تا 46 ans. 46 علاش مش متاع عمرك؟ ما نلبسش هكا نقول ولادي كبار ما نلبسش ولادي طلعوا يوديوني خير من d'ailleurs raison de plus ça te rajeunit. التوني الأولى عجبت منى ومدام فاطمة اللي كانت حاجة جديدة عليها. بالنسبة لنوتر candidate Fatma, j'ai choisi un pantalon jean pour montrer sa silhouette et qu'elle a de très très belles jambes d'ailleurs, et aussi la blouse blanche pour égayer le teint et donner plus de volume au niveau supérieur, et des mocassins blancs. بالنسبة لللبسة الأولانية اللي اختارتها لي منى مانيش متعودة نلبسها، ما حسيت روحي مرتاحة فيها. منى باش تعطي تو مدام فاطمة توني ثانية واللي باش تكون ان بو بلو كلاسيك. Alors Fatma, نعطيك لا دوزيام توني، تجي معايا.
نقيسوها ونشوفوا qu'est-ce que ça donne, d'accord? Avec les chaussures qui vont avec. Ok? Allez-y. Enfin, viens me voir ici. D'accord. C'est un deuxième choix. Je ne suis pas convaincue du tout. D'accord? La couleur à l'eau, mais la coupe du pantalon, tout va pas. Un conseil que je te donne, je te conseille les chaussures مسكلين ولا la forme arrondie, voilà, parce que quand c'est comme ça, les escarpins d'ailleurs, cette forme-là, elle n'est pas très valorisante, le saqiq. C'est pas chic, je trouve pas que c'est chic. C'est un ensemble, mais je le vois pas vraiment sur toi. D'accord? اللبسه الثانيه était beaucoup moins convaincante بما انها كانت كلاسيك ياسر وما بعدتش برشا على مستانسه بيه notre candidate. بالنسبة à la deuxième tenue, Fatma, j'ai choisi un pantalon classique avec le chemisier floral. C'est quelque chose d'assez classique. Et je amène ce côté classique. C'est pour ça que j'ai cette tenue après la première tenue. بالنسبة لللبسة الثانية اللي ورتها لي منى عجبتني كلاسيك هي أمانة مستانسة نلبس هكا. Une fois choix نتاع التوني effectué باش نرجعوا مدام فاطمه بعد ايامات للدكتوره يسرى pour une nouvelle étape تاع التجميل واللي تتمثل في الكومبلومون. دكتوره يسرى واللي حست انه البوتوكس نتاع السيونس الاولى بدا يعطي في مفعوله تعدت الكومبلومون باش الوجه نتاع مدام فاطمه يتخلص من اللي تخاص نتاع الفييسمون. Elle a la peau déshydratée. Donc pour cette déshydratation, c'est une déshydratation qui est assez importante. Donc on va faire les skin boosters. Les skin boosters, de l'hydratation et un coup d'éclat à la peau. Ça va nous permettre aussi, ça va booster les cellules, une néocollagénèse où on va avoir, Inch'Allah, un bon résultat. وبعد الانترفونسيون تاع الدكتور يسرى والشوا نتاع التوني منى بقى لها كان باش تهز مدام فاطمه ليتاب فينال واللي متمثله في الميزون بوتي، لكن هذا الكل بعد الفاصل، اقعدوا معنا.